pag-video kay kung murag bakang giihaw inyong tingog kay maunay makapataas og bill sa kuryente. Kanang nakay nahuman nga kurso unya wala kay trabaho. Ang tawag ana kurso nada. Nakay kurso pero walay nada. Hinumdume, kung madiskarte ka, naa kay kwarta. Pero kung chismosa ka, daghan kag kontra. Madako ka pohon, bebe. Maestra unya minyo ha. Dili lang kulo. Kay taga London man na sila. Londito, Londoon. Ang standby na kwarta, na ayuda, kumpleto pa ang tulog. Ikaw nga na trabaho, kapoy, walay tulog, walay kwarta, utangan pa. Yes, mo angkon man jud ta nga dili ta gwapa. Pero at least inigtrapo na tos atong kilay, dili na ma-erase. Sana all. Usahay na abay apoy maayong ikatabang ang pagkabilbilon sa kanang bitang maalaan kag mabdos nya dayon hatagan kag priority lane. Mga girls, kung mag-filter mo ba ayaw puto ninyo pasubrae, makurat man gud ta sa FB murag Barbie doll, sa personal di ay murag manananggal. Tips para makabalos kas mga marites, tuyuwa og lahi-lahi ang isulti sa mga tao bahin sa imong kinabuhi para kung manglibak sila nimo, maglalis sila. Sayon nga kabuangon na ka, kana bitong sige kag daot sa usa ka tawo. Nya kung magkinahanglan kag kwarta ato gyapon ka manghulam niya. Bibi, pila ka klase ang naong sa tawo nga nahibalaan nimo? Kasayon, duha ra lo, purya buyag og purya gaba. Kung gwapa ka niya, wa kay kwarta, ang tawag ana beauty poor. Pero kung maot ka niya, wa pa dyan kay kwarta, ang tawag ana may pagwa. May pagwa. Binuang naman ni kapapa. Akong kaon sige ra tog tinugong, pero iyang mano kumpletong vitamins, aron kabalos ta, tulaon ta ni. Matod pas mga tiguang, ang babaeng gwapa, bugo sa gugma, nya kung maot nya bugo pa jud, kantahan na lagi mayang nahunlak. Sige magpa-slim, zumba, di mo kaon, jogging, way effect. Kabalo mo sa tinood nga pa-slim, konsumisyon. Konsumisyon. Mga mare, mga pare, ayaw po niyo ipare sa inyong bati nga naong, sa inyong bati nga batasan, oy, kay maglibog ta. Ayaw jud mo pag-video kay kung murag bakang giihaw inyong tingog kay maunay makapataas og bill sa kuryente. Kanang nakay nahuman nga kurso unya wala kay trabaho. Ang tawag ana kurso nada. Nakay kurso pero walay nada. Hinumdume, kung madiskarte ka, naa kay kwarta. Pero kung chismosa ka, daghan kag kontra. Madako ka pohon, bebe. Maestra unya minyo ha. Dili lang kulo. Kay taga London man na sila. Londito,